Sumayong adlaw no kanatong tanan atong maistorya karon si Dato Gabi kung unsay iyang ikaistorya sa iyang igagaw nga nangharang sa kadalanan nga miangkon nga ila ang tibuok kalibutan mauna nga mangayo sila og tax sa gobyerno og sa tanan nga mga umaagi no sa tanan nga moagi mo labay sa kanang dalan. So ato karon nga maistorya mismo ang igagaw no si Dato Gabi. So Dato Gabi maayong adlaw nimo Dato. Maayong adlaw sir. So unang-una na akong pangutana Dato, unsa ka tinuod nga si Dato Watawat imo kini nga igagaw? Ako lang igagaw siya nga taga Davao. Igagaw nimo. Igagaw ya pa siya ni sa akong igsoon nga magulang nako nga si Dato Adlaw. Okay. So sa pila ka bulan Dato nga milabay nga naundang maning pangharang sa kadalanan, so karon ni balik man ni unya ikaw iundang pud ka sa kanang pagharang panglak sa mga balay gumikan kaya kaning niya nga gusto nimo og kalinaw. So karon nahitabo man Dato nga buot pugnan o gi-question ang imong igagaw. So unsay plano nimo niini? Ang akong plano ani kay inyo manggi harangan ang pagharang sa akong igagaw nga si Dato Watawat. Pero mulihok kabag ko. Mobalik ko ano sa pagpamagdak sa mga kabalayan. Kay inyo magharangan nga naghilom naman ta kami. Kung tinuod nga moharang mo, kato pang niagi nga di pa kay kusog ang among gahom. Apan karon nga di kusog ng among gahom og pirsa. Inyo magharangan. Mobalik ko pagpamagdak. Okay. So mangutana ko ni mugdugang Dato kanang angay bagyod muhatag ang mga katawhan og tax sa inyo ha Dato? Sa pagkatinood, sa wapay gobyerno, wapay tax nga nahitabo. Kami daan, anaan na kami daan, anong kalibutan na. Pwede gid sila nga muhatag yun. Kutom sa adunay mga negosyante, muhatag gid sila kanamo og tax. Okay. So unsa ka tinuod Dato nga ang kalibutan inyo? Sa pagkatinood, di man gayud unta nila ang ipangutanan sa amo. Kaya kami, anaami sa pagagamahanan yapon sa kalibutan. Sa pagkatinood, Kining claim sa imong igagaw Dato nga si Dato Watawat, miklib man siya nga ang kalibutan daw ila. So unsay maistorya nimo ani, mutuo ba ka or do na kay kasayuran kabahin niini nga ang kalibutan inyo or iyaha? gikan pa sa mga katigulangan, ang sugilon sa mga kabilin sa mga katigulangan ng mga istorya nga hantod karon, buhi pa karon hantod sa mga kabataan na usab. Mo ganang sugilon nga ang kalibutan amo kay kana. Mga pagdaan din naman naglahi ang mga katawan, amo gid kalibutan. Busa dapat na sila nga mahata og tax. Kaya kani kay ilang magikubayan si Dato Watawat, mubalik ko sa pagpamirusa nga mamadlak mi. Mga nga si Dato Adlaw, ako kung tawagan nga makabalik aron nga matigom na mo ang among katawan o kasakupan nga among kasadaluhan aron sa pagbalik pamadlak ko ilang magikubayan si Dato Watawat. So sa ato pa ang inyong pagpakahilom lugar kibali na tandog ni ining panahon na Dato. Kayo tandog kasi Dato Watawat insakto man ang iyang gibuhat, nagiharangan man siya, mo nang mobalik mi sa pagpamadlak. Kay gusto man ka sila di ka sa kalinaw makita gusto. Nga kanang kang Dato Watawat, kanang iyang pagkuan nangayo siya og buhis. So katong danan lugar na isip Katungdanan. isip tag-iya sa kalibutan. So musad lagi no. Sige, so muni ang mga impormasyon atong nakuha karon no sa kang Dato Gabi kansang igagaw mo si Dato Watawat no. So pamilya dainan nila ni Dato Adlaw sa una nga mga miagi nga mga bulan Magsuon ang among gidikanan. agirikanan ana. Sige. So, dapat ba kay dugang panawagan sa mga nag-question karon kay gi-question man gyud ang imong igagaw? Doon na ba kay panawagan sa mga nag-question ini nga mga tao sa ilang pagpangayo og mga tax? Akong panawagan no nga pinaka very simple unta kay ing buhaton. Muhatag lang kamo og tax, makaagi na kamo ang karsada. Kay kadang ang karsada ha. Kadang nga kay taan diha. Iya pagkara sa mga katigulangan. Title ka na. Nakatitle ka na. Kaya nga amo agi na mobile gayud sila.
nako nagpakahilom na may. Niundang na unta kami sa pagpamadlak kay among gi kahusay kalinaw man ka. Nagundang na kami sa pagpamadlak. Pero kini karon kay ilang gitandog, bubalik kami sa pagpamadlak sa mga kabalayan sa mga kadinding dapit. Tungod lugar kibali kay ang inyong pagpakahilom wala nagrespeto. Wala nila respeto man. Buso balik kami pagpamadlak, sir. Sus mo ni mga Muna igala. ako panawagan sa mga katawahan, andam-andam kamo. Kamo ang dili kabayad sa buhis or tax nga kami man unta ang tag-iya aning kalibutan. Amo Sus, ang lagi. himuon og pirsa kay karon nisamot karon ang among gahom og pirsa sa mga katawahan nga among nakasabot sila sa among pagdoktrina, nakasabot sila na karon naa sa among gisunod ang uban nga mga katawahan karon, daghan kay kami karon. Okay. So dugang ay pangutana dato kaning kanus man nimo ni lihokon dato kini ang mga tawo nga walay respeto sa inyo isip usa ka tag-iya sa kalibutan. Kanus man ni lihokon imo pa bang ipalapas ni Pasko bag-ong tuig or dili na? Dili na, sir. Dili na nako palapason pa din Pasko. Sugdan na namon ipapamadlak. So dili na paabot og New Year na anay Oo. kuan masampulan. Sampol mi. Aron makita nila ang among pirsa. So, Si Dato gabi igagaw na ko no si Dato watawat nga karon ilang magyarangan kay di nila di sila gusto kay gusto nila nga ang ilang ang buhis sa katauhan mga negosante anaa lang sa ila nayatakan nila ang among katungod nga isip kami ang tag-iya sa kalibutan. okay. So napa ba kay dugang dato? Kara lang nga akong pasiuna sa katauhan nga mabalik ko sa pagpamadlak uban sa akong mga kasakupan. Okay, salamat kaayo dato gabi sa mga impormasyon nga imo nakuha dinhi sa Labaon TV. Daghang salamat. Mayang hapon no, mayang hapon. Daghan na comment nag-PM sa ako. Ngano daw kuno si Dato Watawat ang akong igagaw nga si Dato Watawat napalong man diso isa lang kung adlaw wa ni update no. Karon pahimbalon ta mo ngano si Dato Watawat wala na karoy iyang video tungod kay si Dato Watawat katong pagharang niya dito sa kalsada niharang sa kalsada tapos ang mga tao nikuan man ang mga tao gipambunlot sa mga tao ang katong giharang ni Dato Watawat nga akong igagaw. Pagharang atong mga kahoy dito mga dagko nga cross atong krasada gibunlot sa mga tao og ilang gipangguba og ilang gitanggal nga si Dato Watawat gikuan ni si Dato Watawat naigo ang iyang kuan naigo ang iyang ubos nga bahin ang iyang duha ka lato-lato medyo nabunog og maayo tugod kay pagbuldos atong tabla pagbugnos sa mga tao naigo dito nakaigo sa pundiyo sa akong igagaw nga si Dato Watawat mao nga naundang karon og nakapahuway siya sa pagvideo tungod kay dunay gibati niya sa akong igagaw busa kana dako pa na inyo nga talubagaw na wa gid mo respeto sa akong igagaw nga si Dato Watawat. Tanawa karon ang iyang gibati galisod sa pagpangihi kay ngano man naigo sa tabla katong gipangbugnos sa mga tao ug ilang giguba ang mga kuan giilog ni Dato Watawat pero dito nakaigo noon sa iyang ubos nga bahin sa iyang pundiyo ug naigo ang iyang duha ka tinaguan nga duha ka lato-lato. Mo na no nga rason nga magpadayon gid kami sa pagharang kung maulian ang iyang duha ka lato-lato nga naigo galisod siya karong pagpangihi tungod kay nabunog ug naglagom ang iyang duha ka lato-lato sa akong igagaw. Kamo wa gid mo respeto ba? Wa gid mo respeto sa nagharang. Nga na ba naghanyo lang unta kamo?
nga pagion man yapon kamo. Timaan nga wa mo'y respeto sa tag-iya sa kalibutan tungod kay inyong gipang buldos o gipang guba ang iyang cross nga gipambutang dito sa kalasada. Karon unsao man ay karon? Ha? Ang akong igagaw nga si Dato Watawat karon galisod siya pagpangihi gi kuan kay karon kay siya gikatiter tungod kay nabunog og maayo. Laliman ka ng tablang nga nakaigo. Gituyo gito ninyo ba? Kamo kanang mga katawhan ba katong kuan? Na sa video. Gituyo ninyo ito nga maigo ang iyang ubos nga bahin nga iyang duha ka lato-lato. Namorisyo mo ug wa mo respeto sa tag-iya sa kalibutan. Ha? Wa gid mo respeto. Kag doon na pa mo respeto dili to ninyo mabuhat nga inadto nga inyong tuyoon pagdumbol ang iyang duha ka lato-lato. Tan-awa karon. Kung alang-alang pa ang iyang lato-lato, guba buto. May gani kay nai iyang pakubol. Wala na unsa kaayo pero nabunog yun. Dako-dako ang damage sa iyang lato-lato. May nga pagkaigo. Ang iyang pundiyo, may nga pagkaigo sa tabla nga gibuldos atong katong lalaki nga tambok. Muy nag-ana diya naigo ang iyang ubos nga bahin. Wa gyud mo respeto sa tag-iya sa kalibutan. No? Mao na nga update ni siya nga wala nakatiwas og video og pagharang ang akong igagaw nga si Dato Watawat. Tungod kay dunay gibati karon og nabunog pati ang iyang tiyan og iyang mga paa na igo nanlagom. Apil pero ang pinakadako niya nga gibati mao ang iyang itlog yun. No? Moy pagkaigo nilagom og perting pulaha og gasinaw tungod kay naigo sa tabla sa mga dos nga nakadumbol sa iya. May nga pagkaigo. Kay wala man mo respeto. Tan-awa ninyo maulian ang iyang duha ka lato-lato nga naigo sa tablang sa inyong pagdumbol. Tan-awa lang ninyo. Makita ninyo ang update sa video. Tan-awa ninyo ang pirsa, ang pagpanimalos. Tan-awa ninyo makita paabota. Paabutan ninyo ha.